وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ مسلمانی کرنا یا ختنہ کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ اس کا جواب صحیح بخاری میں 6298 نمبر اور صحیح مسلم میں 2370 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اختتن ابراہیم علیہ السلام 80 سنة واختتن بالقدوم او بالقدوم۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بعد مسلمانی کیا یا ختنہ کیا، اور قدوم کے ذریعے سے ختنہ کیا یا قدوم کے مقام پر۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ختنہ واجب ہے یا سنت ہے، تو انہوں نے کہا: وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ۔ مسلمانی کرنا، ختنہ کرنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ختنہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، تمام اس ختان کو انجام دیتے رہے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امت بھی ختنہ کرتی رہی ہے۔ واستمر الختان بعده في الرسل واتباعهم حتى في المسیح۔ ختنہ رسولوں میں رائج تھا اور ان کی قوموں میں بھی ختنہ رائج تھا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ختنہ رائج تھا۔ فَإِنَّهُ اختتن، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ختنہ کیا تھا۔ وَالنَّصَارَى تُقِرُّ بِذَلِكَ، کرسچن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا۔ وَلَا تَجْحَدُهُ، اور کرسچن بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ کما تقر بأنه حرم لحم الخنزیر، ایسے ہی کرسچن کو اعتراف اور اقرار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ ختنہ کے سلسلے میں بہت سی مصلحتیں ہیں، اور آج تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ختنے کے کتنے فوائد ہیں اور کتنے اچھے اثرات ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اور اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے ذکر کیا ہے: فیہ مصلحۃ تعود الی شرط من شروط الصلاۃ۔ ختنہ کرنے میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے جس کا تعلق نماز کے شرائط میں سے ایک شرط سے ہے، اور وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ لأنه اذا بقیت هذه الجلدہ، کیونکہ جب ختنہ نہیں کیا جائے گا اور حشفے کے اوپر جو چمڑی ہے وہ نہیں کاٹی جائے گی، باقی رہے گی، فإن البول اذا خرج من ثقب الحشفہ بقی وتجمع، جب مرد کے
शर्मगाह से पेशाब निकलता है तो उस चमड़ी में बाकी रह जाता है और इकट्ठा हो जाता है। वसार सबबन फिल इख्तिराक वल इल्तिहाब कुल्लमा तहर्रक, और ये बाकी पेशाब जलन और सूजन का बायस बन जाता है जब जब उसमें हरकत होती है। और उसर हादिहिल जिल्द खरज अल बौल व तनज्जस बिदालिक, और जब ये चमड़ी दबाई जाती है तो उससे पेशाब का कतरा निकलता है और इससे नापाक हो जाता है। मोमिन खतना करता है और इस्तिंजा करता है पेशाब के बाद, मोमिन पाक रहता है, पाक, उसके कपड़े भी पाक रहते हैं। मुसलमानों, इस खतने को समझो और पेशाब के बाद इस्तिंजे की भी हकीकत जानो। ये पाकीज़गी का नाम दीन इस्लाम है, तहारत का नाम है। जिस्मानी तहारत और कल्बी तहारत भी, दिल में शिर्क को पनपने नहीं देना और जिस्म पर गलाजत न रहने देना। कहते हैं कि वाजिब का हुक्म भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से साबित है। क़ाल इब्न क़ुदामा फिल मुग़नी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115, फ़अम्मल ख़ितान फ़वाजिबुन अला रिजाल, मर्दों के लिए खतना वाजिब है। वाजिब मालूम ये हुआ कि हुक्म तो वाजिब का है और ये फितरते अंबिया मिन इब्राहिम इला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और इसके बहुत से फवायद में से एक बड़ा फायदा हिंदुस्तान की तहकीकात ने पेश किया कि हिंदुस्तान के पंजाब में तकरीबन 500 औरतों के अंदामे निहानी के कैंसर का इलाज किया जा रहा था और उनके नमूने लिए गए तो गैर मुस्लिम औरतें ही अंदामे निहानी के कैंसर में मुब्तला थीं। उसका सबब यह कि गैर मुस्लिम खतना नहीं करवाते हैं और जब अपनी बीवी से मिलते हैं तो जो जरासीम और नजासत होती है वो मुंतकिल होती है, जिससे कैंसर की बीमारी पैदा होती है। कहते हैं कि खतना की हिकमतें क्या क्या हैं। अम्मा लिर्रजुल फइन्नहु ला यतमक्कनु मिन अत-तहारा मिन अल-बौल इल्ला बिल-खितान, मर्द की तहारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि खतना न करा ले। लिअन्न क़तरात मिन अल-बौल ततजम्मा तहत अल-जिल्दा, चमड़ी के नीचे पेशाब के कतरे जमा होते रहते हैं। फला युमन अन तसील फतनज्जस थियाबुहु व बदनुहु, तो कभी भी इत्मीनान नहीं रहेगा कि उससे पानी निकले, पेशाब का कतरा निकले और कपड़ा को, जिस्म को नापाक कर दे। वलिज़ालिक कान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा युशद्दिदु फी शअनिल खितान। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, सहाबी रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, खतना के मामले में बहुत ही सख्त थे। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं वकान इब्न अब्बास युशद्दिदु फी अमरिही, खतना के मामले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास बहुत ही सख्ती किया करते थे। वरुविया अन्हु अन्नहु ला हज्ज लहु वला सलात, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि वो कहा करते थे कि जो खतना ना कराए न उसकी नमाज है और न उसका हज है। ये कितनी साफ और वाज़ेह तरीन बात है। अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115, यानी अगर कोई आदमी खतना नहीं करवाता है तो उसकी नमाज भी सही नहीं और न हज सही है। वल्लाहु आलम।